साथियों, ये कंपनी में देख लीजिए 70 गाड़ियों को बुला लिया और एक एक गाड़ी लोड करता है, अनलोडिंग करता है। कंपनी का अपना गाड़ी को तुरंत आने का साथ अनलोड करा देता है और गाड़ी को काटा कराने के लिए डबल पैसा ले रहा है। ये आप लोग देखकर इस कंपनी का नाम, इस कंपनी में लोड करने जाने से पहले 100 दफ़ा सोचिएगा। ऐसा कंपनी जो ड्राइवरों को हमेशा दबाने का और शोषण करने का काम करता है। आप लोग इस वीडियो का माध्यम से देख सकते हैं, गाड़ी लगाने का जगह नहीं है, रोड पे गाड़ी लगाना होता है, तहाँ पुलिस आकर फ़ोटो मारकर फाइन मार देता है। आप लोग देखकर खुद ही एहसास करिएगा ये क्या हो रहा है। जो भी जहाँ भी जाता है, ट्रक ड्राइवरों को शोषण करने के लिए कोई नहीं छोड़ता है। जो जहाँ तक मिल जाता है शोषण कर लेता है। जय हिंद, जय भारत। অল স্টেট ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন থেকে আমি মনোজ মন্ডল, মালদা জেলা প্রেসিডেন্ট। আর আমাদের সঙ্গে এই যে সমস্ত ড্রাইভার দাদা ভাই আছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে, কেউ কলকাতা থেকে, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে, কেউ বর্ধমান থেকে। তা আমরা এসেছি আজকে জঙ্গলপুরে সুর ফিট সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড। এখানে এসেছি আজকে মোটামুটি 70টা গাড়ি আছে। 5 থেকে 7 দিন হয়ে গেল একটা গাড়ি করে খালি হচ্ছে। তাতে এখানে খুব অসুবিধা, না জল পাওয়া যাচ্ছে, না থাকার ব্যবস্থা। এখানে সাইডে গাড়ি লাগানোর কোনো ব্যবস্থা নাই, যেখানে আছে পুলিশ এসে ছবি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আর এই যে ড্রাইভারদের একটা অনুরোধ, এখানে ফ্যাক্টরিতে টাকা পয়সার খুব ডবল কাটা করছে, 2বার করে টাকা দিয়ে দিচ্ছে। যে ড্রাইভারদের আপনারা এখানে কি ভিড় করেছেন কেন? আমরা ভিড় করেছি এই কারণে, এই কোম্পানিতে ডবল কাটার টাকা চার্জ করছে। আর গাড়ি তো মুঠি খালি হচ্ছে না। 20টা গাড়ি ঢুকলে পারে 2টো গাড়ি খালি করছে, হাফের মধ্যে হাফ খালি করার পর হাফ রেখে দিচ্ছে পার্কিংয়ে। আবার